Ingaman, ayo, sister! Pagdating ng nila, pagkatulog sa mama o sa papa na si pastor. Uy, inyata mga ato sama sa kwarto, ato sama sa kwarto. Gutom na yung mga anak pa. Agi na pa kawan ng pastor. Yung pastor ko tiyali, taon-taon po ito, ikaw, grabe puasa ba, inapuay sa Ginoo. Ano pagkagawas, kasi kayo, bisita. Maraming isun, pag-adto sa balay, perting hap-hap sa pastor. Mga isun, gutom na mga anak, nagibuhat sa mga anak, nagpaniin dito sa luyo. Tanawa. Palulo-lulo, nagitisundanan ito. Pagtaon-taon, mga isun, sa dihang usa ka, kada bitaw naong sa isda, nahurot na, niya na dito gumanguran, Mama, gibali na ma! Gibali na ma! Ato na bali dyan. Yan, ibati dito kaiko ka pastor, kay umrang nakabantay ba? Wala niya hunta na, binlan og tunga, nabali ko na binlan ko yung tunga, may nalang ako, kamawa mamili na pastor. May paglakaw sa pastor. So, ay mo kuan. Mapalalihin ang Ginoo ni. Pagdayon nilang sulod mga isuon, naapo day iring, nagpahipi. Karon paglingi nila, wala, nahurot na. Nahurot na ang nahabilin. Gigupo nilang iring, gidakop. Kung ilang kasabot, ikaw iringa ka, puro mo kasi pastor ha. But anyway, to cut it short, what's the point? There are times in our life, maggunahuna ka ba? Why honoring these people? Why following this instruction? Kung gunahuna na to, it's very illogical. Di na to ma-justify, di na to ma-count yung murag. Kalipog ba di makita siya ma-work out on our own human understanding. Di yun siya. Manusahay, kung dili na ito na masunod ka ng divine instruction, divine honoring, and our faithfulness and trusting in God through obedience, usahay, we seems like to work it out in our own ways to live. Nabuhita, natakot ang inalan, pero ito po nakita, tingali, naagya po ang grabing kalisod, panindon dito pagbayo o bugbog. Bugbog dito panindon. But remember the story of the prophet of Elijah. After honoring the man of God, the prophet of God, there was more than enough nga nasud sa oil sa ilahang katong ilang mga sudlanan. Hanto na lang nahugdan sila, masudlan. Nahimo pa sila panalangin sa tibok nilang bangay. I'm sharing to you this morning about this several stories nga akong ginakot mga igsoon, because in the law of victory, number one, it requires His priority. When we hear and obey, there will be blessings. Blessings will always be the result of our obedience to God. Who want to be blessed? Amen. Choose life, and why choose death? Choose to obey rather than disobey. And remember this, the more you delay your obedience, the more you delay the blessings. Ayaw na din magbahaduha. Overcome that fear, overcome that doubts. That doubts, just hear and obey. Most of the memorable stories of Joshua, kana siya dagang makadaugan nga niabot, is the story of the destruction of Jericho. But it was a very strange story. Labi na, when we talk about
military strategy. Ako yung picture out sa mga igsoon, ha? It's very absurd that God's military strategy must have seemed to real man of war march around Jericho 13 times in 1 week. Balik ka 3 7 plus 6. 3 ka na, no? Kaya taga-adlaw, sa unong adlaw, kausaraman, kaya kapitong adlaw, kapito. Unya, ilarang patingugon pag maayo ang trupita, yan mauna na. Ikaw kuno, kung military ka, strategist ka, mauna na mo, buhato na mo. The walls of Jericho, grabing kahabog, mga baniti na sa pakikaway, sa pagkigubat. Kunya, instructionan si Diyos sa inani, right? Really? Pag-instruction pa lang ni sa Ginoo at kang Joshua, he had already the complete picture. And if you are logical, I remember one of our church members, it's just maybe because I'm very logical. Di yun ako makaon o madada sa unahon na atong ginabuhat ng mga Pentecostal practices. Dili masod sa atong logic. Illogical na kayo. It's good that we can have that kind of thinking, mga bright ka. Usahay, tungod sa itong pagka-bright, it would be easy for most people who are brilliant to forget old memories. Katong itong memories nga suod mo, lingaw mo, na kinataw-anay mo, sa kahirap, sa kalisod, o sa kalipay, na inunungay mo, yung maabot lang sa unahan, kaya lang yung di naman yung makaon ako, kining inani. Para kanin mga breta, clearly, the value of relationship, the value of people, sa iyong pinagsamahan, it would be easy for them to just let go and move on and start another relationship. But it's my prayer sa akong simbahan, this is always my value system. I really value relationship. Our relationship. Importante kayo na. Our memories that we share together, ups and downs. And it's my prayers on lahat po tingali mahimong di naging masud sa atong logic, but because we are a people of God who understand that the church is a family. Sa nung saon niya paghagit, pag-uyog sa unahan, we should stick to our values. And we should just let our love covers any sins that we can commit against one another. Because this is how should a church. Because a church is a family, amen? And there's no family is perfect, so as a church is perfect. Usay sul ko tiyali sa pagmalay nga murag di na mo gini logical sa akong una ang mga pagitabuan ng pamilya ha. Di mo na pwede nga biyakan ta mo eh. Magbuhat og lain pamilya na pud. Amen. But anyway, na mga pahitabo ko that God had already let it happen in the sovereignty of God. You just need to look at things in godly perspective and trust God. Padayon ka mo connect sa Ginoo, padayon ka mo connect sa mga tao na gidala sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because every people that comes in our life has a reason and has a purpose. Amen. And again, walay weapon mga igsoon nga ilang pagabuhaton. Walay pakig-away. The residents of Jericho laughed heartily at the week-long entertainment provided by this DC Hebrews army circling the walls. Tingali sa unang adlaw, kita ko tingali sa mga tao dito sa Jericho, labi ng mga sundon. Niyapang na sa riling gibuhat, nag-march sa maning, ituyugan, yanuhok ka na mauli. Sunod na po adlaw, kakapit tingali kinatawanay.
Grabing pag-mockery, grabing pag-bully, grabing... Kataon lang yun, asa na sila kutob. Ibi-ibigay na yun. Tingali ni. Because they don't feel something. But you know what? Usahay, kung makita na ito bitaw nga, murag buhay ibuhat ang Ginoo sa atong pagsunod sa iya, ha? Pero na ito pa mga isod, ang Ginoo na pamuhat na niya. Just trust the process. Just obey. Without any questions. Dapat na naibota that it is really come from God. Amen. Lahat ang butong ingon mga ikson niya, sister, ingon ba si God, sister nga, nagdampo ko gabi, sister nga, nagpasa na tanduha. Lahat pa na mga ina ng mga ikson niya, pwede makaingon niya, sampad diha, basta nimuha na, wala lagi ko madambuhas Ginoo, brother. Lahat na nga istorya, mga ina ng mga ikson, namin na. Pero kanabang mga instances dyan niya, there is a divine voice, divine conviction. Hindi nyo kamay mo kayo, naibaw ka na sa Ginoo dyan eh. Ihahat dyan is Ginoo. Ayaw nga magwaduha, just trust the process, just trust God. Hindi ka niya pasagdaan. For this week-long entertainment, I just can picture it out in my mind karon mga igsoon bangkiting mga sundao sa Jericho. Abot tingali sa tunggan ang katawa. Tingali pag first day, nangangaw sila, hulog subuhan tuloy nila. Sige rin siya pan-observe tingali. Ya, tibok adlaw na muna adlaw. Wapay dito po. Pagsulong adlaw, gibuhat ako. Dito na sila tingali nagsugod ng katawa. Pag katulog adlaw, sige katawa na eh. Ikaw pa, di kalima, ikaw nung. Muna sa kapito, kailing adlaw, grabe na siya, but you know what? I do believe that there's something strange na nagbati na sa mata usa-usa. It makes the enemy defenseless. It makes the enemy nga wa na'y kalibutan. Libog na. And out of control. And just look at what happened on the 7th day. Yes, ay kapitong tuyo, when the trumpet was blown, the walls come down. With a shout of praise, the walls come down with a shout of joy. When life becomes so tough, just praise God. Be joyful, be grateful, be thankful to God. Amen. Joshua was committed to doing whatever it took to gain victory. Gusto ni Joshua nga mabuhat niya ang tanan para siya magmadaugon, para siya magmalapuson. Though he is already victorious militarily, kay prior to this, naging-away naman ni sila, si Joshua na po ang next in command ni Moses. Gusto niya buhaton, but not this case. Walay away. Walay panggamiton ng mga hinagiban para budaog. Of course, kaya si Joshua. His mind may be starting to pass, but he come against the stones. He come against the stones. So it's normal, mga Exxon, when there are things that are illogical sa tungan, it's normal to question and to ask. But you know what? You need to come against it. If it is from God, ang nagsulti mo yan ay imong nahuna. When you come against it, you need to pull it down. You need to come against it. Any thoughts that exalt against the knowledge of Christ, you need to pull it down. Do not entertain it. Do not give an open doors of the devil to enter into that battleground which is your mind. You need that real you, that inner you,
that spirit yung nga nataw na pag-usab, mao'y mo dominate sa imong persona, sa imong kalag. O dili nang imuhang tawhanon nga pagkatao. Do wala maghisgutan diri nga mao na itong pattern nga nagduwa ni Joshua, but I'm just trying to imagine as a human being and as a military strategist, it might be posible yun yung abot sa hunahuna ni Joshua. But at the end of the day, atong nakita diri mga Israel. If God said, shout, then the general would discard his sword and spears, wholeheartedly go with the sword. All the generals and the soldiers will just also shout because God said, shout. After the trumpet i-blow, di ba, ayaw yung magtingog ha? Bisa nilang pagsulti, pero inighuman ka sa pagtingog sa trumpeta, yung ingon na ganit kong sagit ha? Tingnan niya, itong mga taas kay adrenaline ba nga makikaaway na po kay naamo kay adrenaline na kung usa ka karaang tao sa ilang panahon. Nindot niya yung feelings ba, magpinsing-pinsing, magsumagay. Pareha na ko na, kung usa ka kang longboarders ka, na last day, the other day, na contest, adrenaline mo, excited kay kakaptagan. Kaya buat ka exercise, dito lang ang inana, duwa na ito pinful at exercise, kamang-kamang ngayon, dagan-dagan na yun, pauli. Magdabag yung mga hubag, pabakon ba dyan yung hubag? Tinitaso ka rin yung adrenaline, but your body is not prepared about it. But not with this military, this army of Joshua. They are really prepared. Pero diyan naman si Joshua. Walay espada ha, walay bangaw ha, walay saplong ha, walay tirador ha. Syakir lang ita. No wonder mga isol, usahay isol sa atong panimalay, daog mo lang itong syakit. Pakusgahan nila itong tingog, karoon mahilom atong asawa, mahilom atong bana. Shout out kami sa naing nana nga panimalay, amo sa una, sa amo ako ako kinapusukan tingog, hilom ka na eh. Mo din isig dito. But anyway, number one, balik ko na ito mga iso na, syagit lang. Number one, on the law of victory, Joshua made obedience his first priority. Para sa mga anak, make this your priority. Obedience. Obey your parents in the Lord. Labi na po yung gilikanan na din na sa Ginoo. But what the Bible says, and is referring to this verse in Ephesians chapter 6, verse 1, it says, obey your parents in the Lord. Those parents who are in the Lord, payulod ato silang sundon. Labi na